गोपालपुर परे पुणी आमे देखिले आउ एक गणदुष्कर्म जोटा कि पुरी जिला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बाली हरचंडी पीठ निकट रे होईची। जंगल जड़े छात्री दुष्कर्मर शिकार होइछंती। ए विषय कौन कहिबे? केते दिन आउ एमिति दुस्साहस करुथिबे ई हीन मानसिकता युवपीढ़ी माने? देखो दुष्कर्मर कथा जिते बेले आमे कथबार्ता होचे कि आलोचना करुचे ये गोटे प्रसंग महिला सुरक्षा झील मान सुरक्षा सबू को लेकिन तो आम विगत दिन गुड़िक देखा आम देखुचे कौन सी जगह रोक लगी पारुनी। दुष्कर्मर संख्या बढ़ुची। एनसीआरबी तथ्य भी जदि देखिए से अनुसार तथ्य अनुजाई आम जदि माने प्रसंग को आलोचना करवा ताहले से अनुसार बहुत बढ़ी ओडिशा रे बहुत बढ़ी। किंतु सबुठु बड़ कथा है कि ए प्रकार मानसिकता केमिति आरंभ होउची पिलांक पाखरे जो युवपीढ़ी पाखे हो कि पाखे हो खाली दुष्कर्म आमे दुष्कर्मर कथा कहूचे किंतु तार जो जिनसटा जो बहुत गुड़े खबर जानवे को पाउचे देखा चाहूचे सामने असदाचरण होउची सब होउची किंतु सेठी देखिबे कोठी ना कोठी बहुत मात्रा रे चुप रहुची। तो शुणु सरकार आमर आईन अच्छी आमर कानून रही आमे गोटे जेतेबेले दुष्कर्म होउची किंबा जहाँ भी होउची आमे तापरे जाउचे पुलिस पाखक जाउचे किंबा जोठी भी जाउचे किंतु सबुठु बड़ कथा है तो सब किछिटा हेई सारुची ना गोटे क्राइम सेतेबेले को घटी सारुची। आ जेतेबेले सेफ्टी कथा कहूचे सेफ्टी कथा कहूचे एठी देखंतु ए जो आपण बाली हरचंडी कथा कहबे से झियोटी से जाइछि सेठी बुलिबा पई सेटा गोटे पर्यटन स्थली गोपालपुर रे मध्ये सेम केस हेतिला सेठी गोटे जगह से झियोटी जाइथिला तार संग किंतु सेठी जो असामाजिक लोक मानकर से जो जिंस कमेंट मारिबा तापरे ए प्रकार साहस करिबा तो एथिरे गोटे रोक लगिबा दरकार जेमति कि हम पर्यटन स्थली गुड़िक अधिक रु अधिक कौन आम पुलिस माने मुतयन रहिबा दरकार। सब जगह दृष्टि आकर्षण करबा दरकार जे गोटे पर गोटे इंसिडेंट घटी चलुची आ जो माने भी दुस्साहस करूचंती जो हीन मानसिकता रखी जो व्यक्ति विशेष माने एमिति गणदुष्कर्म करूचंती सांगरे बॉयफ्रेंड थाउ कि जे भी थाउ जण झियो सहित गणदुष्कर्म करूचंती सेमाने कोन भाबुचन जे ओडिसा रे आईन शृंखला व्यवस्था कोन एते ढिला अछि सेहिति पय सेमाने एमिति दुस्साहस करूचंती। सुनंतु आईन शृंखला कथा सेटा होची अलका कथा आमे जो भाभी दउची जे से तार बॉयफ्रेंड रो संगे जाउची से तार बॉयफ्रेंड रो संगे जाऊ किंबा से जहार संगे रे जाऊ महिला तो असुरक्षित ना झियोटा तो असुरक्षित ना तो आपन महिला केमिति उडे सुरक्षित रहिबो सुनंतु महिला का सुनंतु आमे सेही भली पनिशमेंट हमरो जोटा रहिबा कथा आपने जेमति कहछि आपको दंड विधान हार बहुत कम भारत वर्ष रे जदि देखिबा ओडिसा रे जदि देखिबा ए पर्यंत हमर दंड विधान हार बहुत कम रही। दुष्कर्म एमिति गोटे प्रसंग दुष्कर्म एमिति गोटे कथा जोटा आमे जेतेबेले अभियोग किंबा जहाँ भी नहीं कि आमे जाउचे कोठी की पुलिस स्टेशन हो किंबा जोठी भी हो ई कथाटा जेतेबेले सामना को आसुची सबु बेले आपण देखिबे ए जो विक्टिम मानु पीड़िता मानक रेप विक्टिम मानक अनेक माने सामाजिक व्यवस्था भितर से नाना अपवाद शुणा पड़े। एटा गोटे जो मूल रही जाइए जे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी आमर सबु बेले माने आपण देखिए गोटे जगह बहुत गुड़े जिनस ये करे झीटी एकला अच्छी तो आम सफ्ट माने से संगे संग सफ्ट टार्गेट आम संगे संग किसी सदाचरण कहीं सेटा होची हमर मानसिकता जो पर्यंत भी गोटे आपनकर आईन कानून संगरे स्ट्रांग होबा संगरे ए दृष्टांतमूलक दंड विधान संगरे मानसिकता रे मध्य परिवर्तन दरकार। गोटे हमर मानसिकता रे परिवर्तन हबा को हेले प्रत्येक जगह रे आपनको सेति पई गोटे सचेतन आसीबा को पड़िबो परिवार रे हो समाज रे हो स्कूल कॉलेज रे हो सब जगह रे हो किंतु आपण देखिबे जेमते आपनक आंगुठी रो आपनकर हातर 5 आंगुठी समान नुहे से भली मध्य समस्तଙ୍କର मानसिकता तार भितर अनेक लोक अछंती दुष्कर्म पीड़िता को उद्धार करूछंती कि कोटी असदाचरण रे से माने मध्य सेठी ये करूछंती किंतु एई जो घटना जदी हमरो आईन व्यवस्था आउ टिके कड़ाकड़ी होन ए दुष्कर्म पीड़िता जे भी
ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସଦାଚରଣ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ୟାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ଗୋଟେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଯୋଉମାନେ ଘଟଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଆଶଙ୍କା ହବ କିମ୍ବା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଏକମତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ଯଦି ନିଆ ହୁଅନ୍ତା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ବି ଏଇ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କି ଆଇନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି, ଆମେ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଘଟେଇବାକୁ ଆମେ ଯିବୁନି, ସାହସ କରିବୁନି। ବୋଧ ହୁଏ ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ କରୁଛି ସେ ତ ଜାଣୁଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟେ କରୁଛି, ୟା ପାଇଁ ମୋର ଏୟା ଦଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି, ତ ସେଇ ଦଣ୍ଡଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ମିଳୁନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ହେଲା, ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ପାରନ୍ତା ତ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରନ୍ତା ଯେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଇମିଡିଏଟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉନି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୟର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ତ ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ହୀନ ମାନସିକତା ରଖି ଯୋଉ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଥିରୁ ଆଉ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରି ନ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ନଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଢିଲା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ, ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟଉଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା, ପୁଣି ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସବୁ ପ୍ରତି କଡାକଡି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।